Apa yang menjadi tips and trick agar tulisan kita itu bisa nembus jurnal internasional? Nggak sesuai sama keinginan teman-teman kan sayang juga kayak gitu ya. Gitu, ada yang ditanyakan? Kan belum ada beliaunya, sama aja. Tadi sama ada apa pengambilan sertifikat ya. Jadi pengambilan sertifikatnya tidak seperti seminar yang lainnya sambil pulang. Nanti kita tetap ada foto dulu. Jadi berkelompok misalnya 5 orang foto dengan pemateri, baru boleh duduk dan berikutnya sampai habis. Kayak gitu. Jadi nanti ketika fotonya dikirim ke teman-teman yang mau diupload di mana tuh jelas gitu loh. Ya. Kalau di Chrome malah gak ada yang lain. Gitu ya. Sekarang kan zamannya pamer, apa-apa dipamerin. Saya pamer. Gitu ya. Oke. Jadi ini sudah ada pemateri kita, pembicara kita. Kita masuk ke sesi 8. References, citation, and varieties of plagiarism. Kita lanjutkan. Langsung saya persilahkan kepada pemateri kita. Pemandangan. Okay, let's refocus. I must apologize pertama-tama karena saya jam 8.25 itu harus take off ke Jakarta. I have a flight to Tehran from Jakarta at 00:25 tengah malam. So I really have to go out of this room jam 4 gitu ya. If not jam 4 lewat 5 menit so that I can mandi, get dressed dan packing. Ya, saya belum packing. And most likely kalau saya jadi ke Uruguay, I'll be gone from home for 2 weeks. Jadi it's gonna be quite tough for the next 2 weeks or so. So we have like tadi saya dikasih tahu oleh panitia mungkin kira-kira 15 menit untuk kita mendiskusikan. If you have any comments atau any other remarks atau questions, please feel free. Mumpung kita masih punya waktu. Anything? Yes. Jadi intinya tadi kan ibunya bilang tentang referensi ya Pak. Referensi itu kan nggak setiap jurnal sama, ada yang pages, ada yang enggak. Nah saya banyak menemukan jurnal science itu referensinya cuma 1, 2, 3 dan kita nggak bisa strictly bilang kalau quotation itu ada di halaman ini atau ngambil quotation itu dalam quotation sebelumnya paper ini dan sebagainya. Nah itu solusinya kayak gimana? Jadi kayak kita nggak strictly bisa point out atau memang kita harus tulis satu jurnal itu di reference ada 2 page ini sekian, page ini sekian supaya kita bisa point out sebenarnya quote itu tuh di paragraf mana, halaman mana atau seperti apa. Kenapa Anda tidak bisa merefer to specific pages? Karena kalau misalnya ada jurnal-jurnal yang citation yang di quote tertentu itu cuma 1, 2, 3 bukan yang ini, 2010, P. Jadi style reference citation jurnal tuh beda-beda gitu loh Pak. Oh oke. Ya kalau memang jurnalnya mengatakan demikian ya ikuti saja. Again prinsipnya adalah kita ikuti. Tetapi normally, traditionally, conventionally speaking ya harus ada memang. Kecuali kalau kita berbicara secara umum. Misalkan Edward Said argues that Orientalism begini dan Anda menggunakan paraphrasing, Anda cukup bilang Orientalism Penguin Books 1981 misalnya. Jadi it's not a problem paragraf pada halaman berapanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. If it's a very general statement, argument. if you say Edward Said is among the most prominent critics of Western Orientalism, you don't need to put halaman blah 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 blah. If you say Edward Said, according to Edward Said, Orientalism is, and then you quotation mark, then you need to say Said 19 blah blah blah
page, go. You don't need to say paragraph number, you just need to say page number. Or sometimes you will see in a book, in an article, it will contain a quote to something else, and you can say as quoted in, or as cited in. For example, you may not be able to find the original, especially if, say, it's a very old book that you probably couldn't find anywhere except 2 or 3 libraries in the world, none of which are within 5,000 miles of here. You know, you can just say as cited in. You don't have to go back and find the original. Ada lagi? Yes. Terakhir, Pak. It could be about citation, referencing, plagiarism, atau anything that you've learned for the past 2 days. Saya pengen inti dari pelatihan perusahaan jurnal internasional. Mungkin Bapak bisa berbagi kepada kami apa yang menjadi tips and trick agar tulisan kita itu bisa nembus jurnal internasional gitu loh. Mungkin ada tips atau trik tertentu sehingga orang itu berminat dan ingin menerbitkan tulisan kita. Oke, ini hal yang penting dan you might be surprised at my response. Nanti Pak Mark bisa memberikan respon dulu. Anda itu dinilai bukan hanya dari tulisan Anda, tapi Anda juga dinilai dari pribadi Anda. Anda ini orangnya bonafide atau tidak, trustworthy atau tidak, Anda ini credible atau tidak. Kalau saya meng-email Anda akan menjawab email saya dalam berapa hari, dalam berapa minggu. Problem sama orang Indonesia, they never follow up. Gitu. Sorry to say, banyak orang Indonesia, oh nanti saya akan email Anda ya, and they never email. Ya. Atau kalau di email dia tidak jawab, menjawabnya baru sebulan kemudian, 2 bulan kemudian sudah basi dan orang itu sudah lupa, not interested anymore. Ya. Anda lihat, saya baru dapat email itu sehari sebelum atau 1 malam sebelum training kita. Besok paginya atau malam harinya setelah saya pulang dari sini saya jawab. Besok paginya sudah dapat jawaban dari 2 profesor dan editornya. Tadi pagi sebelum saya kesini sudah saya jawab lagi. Itu menunjukkan apa? My commitment. My commitment. Dan bukan saja 1 email tidak cukup. Saya sudah bilang, wah saya sangat tertarik, terima kasih, I feel honored, I will have the pleasure to work with you, dan bla bla bla. Ini deadline, ini masih Juni 2019. Mereka sudah meng-email saya tanggal 20 November. Saya sudah jawab 21 November, mereka sudah jawab lagi 22 November, dan saya sudah jawab lagi 22 November. Tapi ternyata jawaban saya masih kurang bagi mereka. Secara diplomatis mereka mengirim email lagi, kira-kira topik apa yang Anda akan tulis ya, gini-gini. Tadi pagi saya jawab lagi, oh saya sudah melakukan penelitian selama 1,5 tahun ini tentang religious literacy. Karena tawaran dia adalah tentang multi-faith space, multi-faith space in a global perspective, something like that. Dan mereka ingin punya perspektif dari Indonesia. Tapi dari email exchanges itu, saya sudah membuktikan komitmen saya. Ini saya belum menulis, saya belum mengirim abstrak, belum apa-apa. Jadi yang pertama, jadi first impression itu penting, saya katakan. Sama kayak abstrak itu. Itu your first impression itu dari situ. Saya bisa tahu Anda ini orangnya rajin, disiplin, sloppy atau enggak itu dari abstrak Anda. Apakah Anda orangnya carefree, tidak pedulian, atau orangnya pedulian, itu saya bisa baca dari abstrak Anda. Saya sudah bisa baca karakteristik dan feature dan sifat-sifat Anda dari situ. Apakah Anda sloppy, apakah Anda disiplin, apakah Anda smart, apakah Anda articulative, apakah Anda persuasive, itu bisa kelihatan. Dari email pun kelihatan.
Dari cara Anda menjawab email, berkomunikasi, berdiplomasi, bernegosiasi dengan orang, dan itu yang dicari, credibility. Waktu saya diminta yang nulis di Review of Faith and International Affairs itu, tadinya saya hanya diminta untuk menulis tentang Malaysia. Tapi kemudian dia bilang, are you sure Anda tidak mau saya menulis juga tentang Indonesia? Dia bilang, oh tidak, kita punya penulis tentang Indonesia. Tahu-taunya sebulan kemudian dia meng-email saya lagi, maaf Diki, bisa nggak Anda membuat comparative study tentang Malaysia dan Indonesia? Lalu saya bilang, kenapa? Karena penulis Indonesia kita pull out. Ini sangat typical. Sangat typical. Orang Indonesia itu tidak bisa diikat dan tidak mau diikat. Iya, insya Allah, tapi Means no. Ada dua artinya inshallah. Artinya nomor 1. Yes. Inshallah. Artinya nomor 2, tidak mungkin. Let me say something. Oh, this is on? What Dickie said is 110% correct. I was just having exactly this conversation last night about why doesn't this person ever answer my email? I've already asked him 5 times. And, you know, I had to say this was working on a big encyclopedia project. And I had to say, I was really embarrassed because I had suggested this person, right? And then it was my superior was saying, why doesn't this person ever answer my email? And I had to say, look, I know that he can do this project, and I know that he will do this, but he won't do it, and he won't answer the email. I have to go see him. And I said, I know, this sounds like, and I said, this sounds like Java 40 years ago. 40 years ago. Well, yes, I was here 40 years ago. And at that time, you know, if you wanted to get something done, you had to go see somebody, and you knew that if you went Habis Maghrib, you could usually find any important person at home waiting for people to come see them. Right? Some of you remember that in Mawar, masih begitu dengan kiai. But this doesn't work in the modern world, and Dickie is 100% correct. Indonesians have a very bad habit of not answering emails, or answering them 2 months, 3 months later. You really, you know, if you're corresponding, if you're writing to someone about a project like this, you have to follow up on it right away. And I don't mean, and by right away, I don't mean 2 weeks from now. Right? We don't live in the age of boat mail, right? It used to take a month to get a letter from here to California. We don't live in that age anymore, right? Yeah. Right? Right. And we all know that if you get, there's lots of stuff that you get on your phone from WhatsApp, from Facebook, from whatever. As soon as you get the message, you answer it right away, right? If it's tentang apa saja, but it's the same thing. People, it's very frustrating when people don't answer, and if you do that, and if you don't, then people won't ask you to do anything again. And I can tell you absolutely that that's true, because the person I was talking to last night said, well, we're just not going to ask this guy anymore. And we won't. So it's really important to keep
on top of conversations like that. And yeah, you know, it's that deadline is what, Dickie, a year away almost? Yeah. But still, you have to keep up with these things. Jadi kalau saya prinsipnya, saya tidak akan tidur malam sebelum inbox saya itu zero. Yeah. So you need to be on top of things, not underneath things. Ya. So saya sebelum tidur itu pasti zero. So I can sleep at night. Saya tidak memikirkan, oh siapa yang belum email saya, siapa yang belum saya jawab. I always have a good night. Dan itu penting. Itu penting, karena kalau Anda masih ada 315 email yang belum Anda buka, it means you're not on top of things. It means you're not managing your life well enough, you're not managing your career well enough, you're not managing your communications well enough. And this isn't only young people. I know very distinguished people who, you know, very, very good reputations, who drive me crazy like this because they won't respond to something until the last minute. And so you don't, and it's like, oh no, not again, right? Pusing. So, jangan menutup kesempatan Anda, peluang Anda. Jangan menutup pintu rezeki bagi Anda. Anda lihat betapa banyaknya saya dapat undangan-undangan itu. Itu prinsipnya gampang, 4L saja. Lo lagi. Why? Karena orang ini bonafide, orang ini credible. Orang ini kalau bilang akan datang, dia akan datang. Kalau dia bilang dia akan submit papernya on Tuesday, dia submit papernya on Tuesday. Kalau dia bilang dia akan submit abstraknya on Wednesday, dia akan submit abstraknya on Wednesday. Bulan Februari nanti saya jadi visiting professor di Bologna, Italia. Sekaligus nanti ikut European Academy of Religion Conference di sana. All expenses paid for. Tiket pesawat, accommodation, honor, dan lain sebagainya. Malam ini saya berangkat ke Iran, pulang nanti ke Bandung, ke Jakarta, kemudian ke Uruguay. All expenses paid for. Di beach side resort, di Punta del Este. These are opportunities for you. Makanya jangan menutup pintu rezeki Anda. Kalau orang meng-email Anda, itu berarti rezeki Anda. Jangan Anda menutup peluang itu. Right? That's the first. Jadi getting one foot in the door itu penting. Kalau mereka meng-email Anda, berarti they're interested in you. And you have to give respect to that. Saya selalu respect siapapun yang meng-email saya. Kecuali kalau saya tahu orang ini pasti mau pinjam duit. Tapi kalau dia dari seorang scholar, apalagi big name, apalagi dia sudah established dan apa, pasti saya akan. Saya mungkin sekarang, saya baru 7 tahun di akademia, tapi saya sudah jadi editorial board member mungkin for 7 or 8 journals, termasuk yang the latest di Singapura, di Rajaratnam School of International Studies Occasional Papers. Dan baru dapat undangan satu lagi dari Bengkulu ini, dari IAIN Bengkulu ini. Dan kemarin dari Pakistan satu lagi nambah. Saya udah jadi 4 editorial board member di Pakistan. Which is, ya pekerjaannya sih cuma once in a blue moon sebenarnya. Tetapi, they just want my name to be put in the editorial board member. I said, fine, silakan Anda gunakan nama saya if you want. Jadi, jangan menutup peluang rezeki Anda. Ya? Dan rezeki itu bisa datang dari mana saja. Ya? Jadi kalau ada seorang profesor, your friend, your colleague meng-email Anda, itu berarti they respect you. Yes. Mumpung ingat waktu Itu, juga can you give the mic? Waktu juga mau habis, saya mau menanyakan tentang yang